شيخ يصدق هزول فلاح. azul azul kra n tsidak twil kra tizran tadwil tsayin ab tsayir دونك نبغى كنر دفير 40 إنيس كاسن أسيك شبان أستاقي 19 ماي يتراد أنيفان مولاكي كبكايث. لا شو مالوروزمون إلا ماجوريتي ديكنا غنكونيس لي جاناكي جديد ناكي ونعلم انا هذا الشيء يقلان هذا الشيء يطران اذا شي يطران السنين هذا الشيء يطران افون اذا شي يطران ابري اساكين 19 ماي 1981. دونك ايما زمطات تيمواناجينيك في السنين اذا شي قلان مي اوتوماتيكمون قبل ينوى السنين اذا شي طران افون اذا شي طران ابري. دونك اولا ثان عروري تزوارا بغيغ هاد السمكتي كان كراوي ذاك النوغ يميرني 19 ماي. اما ذوي ذاك الدهيان هاد القورس يعني ما في دهيان. اما ذوي ذاك يكشمن هاد الحبس اما ذوي يكون الشمال هاد الحبس. اما وإذا كي يموتن يفرارسن وإذا كيكشمن هاد الحبس قراص أورث تويك الصفة سنيار والنا كيوز من سنيار والنا. وإذا كيموتن إلا أمزوار فريد زادي قاس فريد زادي شمينية يموت وفات جوست أبري الحبس. دونك 82 جوان 82 يدفعنا الحبس تخلص طيب. روح الجانسكي كدا فاسك البحر قبل اللي يموت مرسون حليم مرا. مدور السعيد نسدو قدا يموت سوطان لهناك نيتحدد واحد دور باش يموت في لاكسيدان فواتور اموا بري لاكسيدان إلي ندير يموت كي جوع بقدر داغني خميس مالو ويا كيموتان. وإذا كون زميراد نبدا نضمى سنيني كان وإذا كي قلان الحبس سخون وإذا كي قدشان وهن سهرة سهرة مثلا فودي قرزن وطفن تناصليث. دونك 19 ميتسنيت يعني خيلا ونعلي مرا ماشي ونزمير يكون لوم كونو نزمير نلومي مزيانا نلومي منا ونلوم امزروني بقيت سمثا اخاطر انا ويك زران بلي بقيت يارث مدينين الا نديماس ندونيت انوي ويك زران بلي بن خلدون قراك بقايث ويك زران بلي بقيت يعني مثلا ديما غرزات كانو ماشي باسكو بقيت كلي جنسن خاطر سي سوسيولوجيك سي هيستوريك اذا كان كاشي ثلا البحريه ذي دورار ذا يدوديه كان يقلان الواحد الشباحين دوم كان يثطف كرا استعمار يدي عداد السينيه يعداد في بقيت باسكو تسنى وود اما ورث البحر الساعه ذا شو يستمعن يمن هشاما يعني استعمار يمن هشاما يقلن مي تسيلي ثواغيث كاشاتك الصراحه يقرا جاند داغن داي اي توخام حوربا سيفري مي جاند داغن ساعه امزروي انوي يتمثلين يساق بقيت في صيد واحد مزيان نضيبان parmi les premiers anarchistes algériens ذا مزوار فرنسا إلا السنديكات ينوغ يخدم لي زاني 1915 1920 25 اتسيتيرا نرايس تشبع واحد 4 سنين توري كان فير ثدرتيس ثان خمناس كابون قاس كما انوي زران باللي اقبل نوفمبر 54 يخدم المينا نسمزريث قد المينا تمزريت وزالي تروح قبل لوطن قبل 24 تيليفيريك سور 30 كيلومتر تمزريت يسعد تمزريت تو دوك نديني خدمن 9 شهور الكيرا افون 1 نوفمبر 54
est-ce que 53 54 ou l'année 54 mais bien avant terminons 9 شهور parce que 54 براني 53 54 والشعرة وزمرها زعما غلطش بها 9 شهور دي كراف كونتر معلمة رومية كونتر فرنسا يخدمن لو موفمون اوفريي يعني موفمون يخدمن اما المرصع اما المينات اما كلش الا وانو ذايا دونك امزرون بقايث ولا حيد بعد نلحق لما ذويد قرا 1981 وديو ساره كان هكا دابور الا ذا كمل يدات قمخور افريل 80 سوف افريل 80 إمازيغن القبايل لي زيتيديون المادن دي خدام نسداويت نتيزي وزوم بعدا يدودي فغد كلا كابيلي سوات اون رياجي ثلا اذابو ورجال دا المولود هذا يخدم اساراكينس لو 10 مارس يتوعرض هذا خدم 10 مارس بار لي زيتيديون سور لي بويم كابيل اونسيان كتيزي وزوم اذابو يحبسيت كي درع بن خدام وين على ولايه وتجينا هذا يخدم ازكويا لو 11 مارس لا لا بروميير مارش تيجي بالجو لا ذكر ومن بعد يا تروك 80 دونك 80 ابري ميدفورني يمحبس يا يو السيمينار يعكون السيمينار يعكون اون اوت 80 يشوف غد يونو تفتار يشوف غد يون الدوسيي انذا يديبان داشو ذانوغ ثمازيغ اما تسمست يعني الهويه ليدونتيتي اما تسمسليت اما ذيدلس يعني امزروين نغم مره امزروين مزيغا انسيد نكان دي قلقان دوغ الزات اتسيتيرا دونك ذينا يديبان يعني امش ارا نكمل نكني كيف درنو غدا انا نوقع من باللي 74 كسدوق ساوين درابو الجزائر سوري درابو نتمازغا يا يو دي 74 كي زعما سي نخدم 18 كارت باسكو لا بينوري سميديتو 18 كارت الفارغ الخيشه نسميد سيتي على ميم بوك اون اسميس اون 77 لانترليسي ليسي نفقيت الحمدان نفقيت ديني اللي غاميرني اللي اون تيرمينال اون 77 لا كدينا وإذا كيروح من بعد يجيو جمال زناتي مطر العزيز مطر العماري ادريس شراري دوطر سعيد حيادي لا الليسي حبانا ناكو لانترليسي نورمالمون باشو هاد السنين العوايد ايتو من كل جهه تخنت لي الكونكور لي مات لا فيزيك اتسيتيرا وينا مي لا لي زاكتيفيتي كولتوريل ني يخدمن يا راس ابعنا كتعلم استقباليت وتخدم لا بياس تياتر استقباليت داكور حباونا بويكوتي نو نخدم لا مارش نو لا بوليس لا مارش الحمديه لا فيل يا يو بروميير مارش اون رياليتي سي اكزاكتومون اما كان طرا 74 اوسي الى 34 لا فات دي سوريز نو من خدمت اسكا سنين اللي قالت قطع سن لارمي حبس ايتو لي ميدياتيزي مين كاين قبقايث ونسعر الثقافيين نخدم سيتو اون جينيرال ما لي شونتور ندايين ما لي غران فوتبولور ايتو قلنا بقيت السولين خدمن اتسيتيرا نغدي مجاهدين كتير ترى مزروين كي تبارا وايد داكور ونستبارا امزروين نو امزرويا ماشي باش نزوخ باشو ادناويثي مسيرين نعلم ندي نغلط اني اذا يونع انا شكلنا الجيل يديت الدون يسور يديت الدون قارنتي سوثا خاصة يديت الدون هذا حلم من ذا شي ترى انا نسيت كا باسكو انا علي بالي نسيت كا ونزرا ندي نسيتو فوالا دونك لو 19 مي 81 يوسد ذا كمل ونوف مازيغ ثمورثيين
كلش يعني في تمازغه يوسد هكا كنوغ لي شونتور زي هكا لا كريزن 40 49 46 وذاك يعني بدا نتناغ في تمورث الجزائري تمازيغ ماشي تاع عرب ايتترا ثمورثي لقات سيدي الديانه سيدي كل يوم الديانه كل يومين بعد ماشي تسيري فرقني امدانا تو دونك الا وانه هي يرفديت كترفان يبان باللي تفقد عيناني تو ميم سي سيناري سي البوفوار دونك يمكن كومونس على تسداويت في بكايت كومونس على تسداويت في بكايت نخمم نخدمت ان كوميتي بوبولير نبكايت خدمت ان كوميتي بوبولير نبدات ابارتير باسكو يطرد 80 افريل soit les détenus qui disent 24 détenus mais aussi il y a une centaine ou plus de détenus 24 de qui win à Berwagia fond de qui win Berwagia il y a eu le séminaire à Kouren donc personnel au 80 août 80 le mois d'août 80 c'est le séminaire à Kouren donc 2 mois 3 mois après le 20 avril et 2 mois après Midfon il m'a habsani 24 de Berwagia qui personnellement, le séminaire à Kouren, روحوا la dernière semaine. Parce que le séminaire le mois d'août, قريب la fin, la dernière semaine séminaire, où il y a un galant فرحات داك القصار. galant فرحات القصار. يدد فرحة يدد je me rappelle bon جمال ذي العزيز جمال زناتيني ذي العزيز اسكو إدريس جمال المهم سن 3 يناير دان دي سنة على الخسر دان الفرحات على الخسر بون كاينين وساد بارتو فطار كاين هو فطار على الخسر انزر فرحات معني كو جني با وتزري غارا اسكاس وقبل نمزر depuis le 20 le avril 1979 et غنى لا ميزون لا كولتور نتيزي فيزيو à l'époque déjà, il y a un groupe, c'est un groupe. C'est les arrangements, donc c'est constitué comme un groupe, communiste. Donc, après, on devine qu'il par cœur les chansons etc. Déjà qu'il en tant que lycéen مرة يعني ربان كاتب ياسين تجرم المولود معمري اسمي الأكاديم بربر etc. Les poseurs de bombes l'actionnaire, les débats 76, la charte nationale et tout. Donc, on a participé au débat, truc. Voilà. Donc, oui. Alors, avril, la maison de la culture, comme une scène, il y a d'abord نخدم لا كورال كني الكونتر شون الجروب ناس نخدم الكونتر شون اي تو بعد اون ايتي اون بيريود ديكزامان ايسيي نخدم كاش واحد يا ان جروب يفرحونا لونيس يخدمن وقبل نكشم الكالا فرحه تي افيك نو القهوه نجاس كاثينا وكرامطاج ما رابيل تري بيان نتاعي خلصنا شي سوا هو السير هو الكازوز على ليبوك نكشم انصومبل الكالا ينس يشم ديدنا يسغاد ماما تيكي ينس 60 دورو الماحد ساري غني يسغاد تيكي نشم الواحد فوالا نروح هكا اثايا دونك كي مي غنا اسمي سي غنا داك القصر اي وساتاح وسيغلط اون مزرا باسكو كي نفقد كي برباش اون 79 ديجا اون 78 لافير ني كابسيغلي سبان سيدي برباشون باسكو لو ليدر وين يخدم effectivement اساسيو رحمه يموت داغ محمد صادق بن يحيى سي كوموندون دو لارمي يخدم الكيرا لو بروميي كي ا ديتورني واحد ان باتو دارم en مصر اي لا غير دالجي لا ديزيرتي لارمي فرونسيز سي البابور من السلاح كيف كاتي
اش ترك بصر تو منشي وزمير كضحكوا الى قينيطا باش هاد نقل يعني 19 مي مشاو لا ريجيون هي وتكرا كان كاهي يا دي زيفينمون Et en décembre 79, une année après l'affaire Capsigli, Nkili Gorbachev, une faute contre. Il y avait l'émir El Mahni ou l'émir Ishal, les mandats, il n'a rien fait. La Falan, le parti unique et tout ce que vous voulez. Donc, nous, justement, mid-fort, l'étude anti-division. Pour moi, il a quand même بدو الخدمة بقايث بربر وكومونيست لي مازيغ تمازيغ في السوسياليزم comme ça. J'ai commencé ce les maths Gorbachev, نبدا نخدم etc. On a préparé déjà on a fait choses عندنا 77 78 l'équipe سقراع contractuelle بحنا les maths et les sciences au CEM enfin une ex-CEM Gorbachev. Il y a eu des choses après l'étude, on a démarré direct. On a eu des élections en décembre 79. Ces élections-là, il faut des élections démocratiques où il y a une khatir, etc. Donc, nous, وين نبغى نشوفها المير يفقدوا من بعد تقومات الحكومه شاف دايره محليه ويتود الموالي 3 jours, le 17, 18, 19 décembre 79, نبلع على ميري ونهد لا قسمه الميري يسد ميم العسكر نعين رناته مي سدي باركي ابري وليد الشاف لا قسمه المحافظه المكيه دونك نسعمني وين ومن عاد ديفوند المير اتسيتيرا ابري وين على الحبس دونك بدان لقطه الحبس 24 دي نهضاني ب 24 فرعون تلاز داخلي ب 24 فرعون on était 24 décembre 79 donc نفقد يمدو كان فرعون فوند le 31 mars 80 تسوغ ديجا le 31 mars سوغ لوزين كون يوني يخدم التيراج شويه ستانسيل كاهي ستانسيل كاين مير دايدي قلان ثويه تفقد يعني قلت له بلا ما ندي سماوان يعني ما كامل عندنا خاطر essentiel. Voilà, les Géorgie, il y a eu, personnellement, de Sierra à la marche, c'était une fonction, c'est un peu semi-clandestine, il y a en même temps, j'étais responsable du CEM de Gorbachev, en même temps, enseignant. Donc, تشورديكم يا وي تشورديكم يا سواق ثماشين سوفيا partout d'ailleurs بدات سيد ابارامون دونك فوند دابور لي ستوديون ليسي حداديه وخدمنا لا مارش باري حدادا ليسي حدادا لي تي اي تو يخدم واحد السيطان ابري ملاقان كان ثوري لا سي سي بي اي جوج عشان ديجا لا بوليس دينا لا بوليس يبروفوكي يقومتان باش تكر. Mais le rachini de l'Almara, ils ont dépassé, d'ailleurs même il faut que la police rang, et tout, qui me kini, la marche, عاود لحق الرونفور بلا سومان لحق داك السماشين سي كوميا ان لا مارش لا فيل البور ولين البوابر تصونين اتسيتيرا فطرنا ميم سوناتراك ما كاين سوناتراك اتسيتيرا. المهم فطرا فوق faut que la journée, il y a eu de la répression, dans les arrestations. Donc il y a eu des centaines d'arrestations. Ouais. 300 400 يعني كتسوا طفون يشمن على حبس وإذا كيطفوا ناس سي واحد 500 و 600 على طاباسين سنه par le tabac de la police torturé نسرح ناس مي اما وإذا يقبوا يحبسوا قبوا الحبس في تو عندنا واحد 300 يكاك بلوس دو 300 يسوا مع الحبس فوالا ابري وهي سرحنا شي يومين ابري وهي 48 ابري وهي قيمن بلوس دو سونتين دارنيا يقلان مي عندك شرع ساعتين شرع شويه فوالا ساعتين شرع دونك 80 سميت لا ديكلاراسيون اللي عند خورس تقارد باللي نو اوديتورمون دو بروجي دو سونتر يونيفرسيتي في كايت la Qadiriya. Plus le reste, on a repris donc les langues populaires, la démocratie,
l'histoire et tout, les problèmes des jeux, les problèmes sociaux, لكن بعد سير نشوف هكا مازالت كان كي يجي ميم كوبي كيلك بار الا قلت فوق لي زارشيف غوري خام فوالا اي توجور المحل تفاقد كما يكون بور لو فري سوسياليزم تفكر بور لو فري سوسياليزم دونك تمازيغ اي فري سوسياليزم وهي سيتي ميرن اماكن سي دي زيفيدونس على ليبوك فوالا دونك ميت في محبس كي بيرسونيلمون كوم جو نيتي با دونك ويتي في نارا ابري نبدا ويحبس على الكوميتي نكمل نتسلسل باش تفاني محبس تروح لمولان الانسان اي تو سا دوري سكاس هو شحال 100 جوان 82 باش شاد لي وساد العرضيه يبغى ديال شو قبل بعض الناس تسرحت كوم دي نيغوسياسيون كاين داك واحد ويا دوتر دي بيرسون يروح هناك بيحكي لي دي سنه سنه ما ديالش دي سراه محبس دي سان كاين بعد لا شوازي الجور دو باك 82 jour du bac باش يوصل مي il y a eu des garanties باللي il a promis qu'il y a des فغان يمحبس هذا فغان يمحبس d'ailleurs juste après sa visite le 19 juin le 19 juin زرم المحنت في تين بومديان الكو ديتا بومديان et tout 19 juin il les a graciés mais هذا قلاك كاين le 19 mai dernier, il a dernier les étudiants d'Alger nous rendent contre les arabes بعثيست داخل l'université nous rendent تفنسنا على الحبس طفانا يعاود يقل بالزبير الشيخ يقل مصطفى باشا يقل رشيد بوشنا دوتر يعني تفنسنا على الحبس ديالنا il y a un collectif d'avocats il y a Alger le collectif en 80 il a été reconduit et يصح الغرس على الحبس اللي زاد défendu من كنين راشن بقايث والو ولاش راشن بقايث دونك تسازال منو يمدو كان لي تروا يتزوجوا دونك جمال العزيز جيرار ادريس عزيز طاري جمال زناتي عمري ادريس جيرار نوني دا السيفني وتصوت في نارا و باش حضرنا لا ريونيون نوني دو 15 مي ودو سينا اون لي زاتوندو دو سينا لا ريونيون هنا دونك فرنت سيف et en même temps كي نروح في زيوجون كيدي ونقاس دحماني البشير يخدم معاك لابوراتوار سيدي عيش infirmier نروح il y a eu en même temps à Danzara يمدوكا parce que c'était prévu خدمن la formation تمازيغ كاين l'enseignement تمازيغ et la formation et tout في مازيغ pendant l'été 81 نروح نكيد البشير ماني نلحق نوفا لونيفرسيتي في العسكر دونك ولاش لا فورماسيون نساق لوطيل نقلد ومن بعد نشحوف في مدوكالايا ولا شي تيزوز دونك نهني فرن لاهي قد جا عاد سدوق دير المحنه مي مولان نسن جي كوني اوسي باش جمال التعليم سي الرحمه باش الجيراري تو بعد عبد الرحمن بن العزيز القصار ساعه مرا نوفد الاخبار باربي دونك شي وصند نان وين الساعه دونك باباس جيرار ميم داير الناس افي روح نساعد دو كاماراد يتزوجوا فام ناديه زابو اي وي زي زعما بنات ديال هناك يروح غادي نوتي تقيم نسكلاس يونيفرسيتير الصيف المهم ملاقي دونك روح غرساس تشياتي باب زوار اللي قناه سالم صنديد بويره اتيديون المحليه بعد سالم ينايد كي افكتيفمون مي اكرغ سعيدي كاع المن حنا سعيدي تو دونك قلغد سعيد بون نميو سعيد moi même si je n'étais pas étudiant à Tizi Ouzou سنين ودوار الباك دونك روحو خميس غريب قال قريب كي اللي دايا
comme une Wadamezor, Azim Wahdamzian, qui était étudiant en mathématiques à l'université Sitif. Il était délégué aussi parmi les représentants de l'université Sitif dans le comité populaire de Gaït. Voilà. Donc, en même temps, il a organisé une réunion, la rentrée scolaire Tsedoud, parce qu'il était. Donc, الكاس لا ليست دي ديتوني الكايث et tout, شحال يقلان شحال. Parce que le procès, sûrement en septembre, octobre, voilà. Donc, après, il y a eu une décision de faire le boycott scolaire en 81, septembre 81. Alors, d'accord, كنوي روح فاز في لي زافوكا كاين هي اللي دارنا هنا l'appel pour un truc, nous on s'est donné rendez-vous à la gare Omar, ce qu'on appelle la gare Omar, après Bouira, voilà. Une semaine après, donc, nous avons قادينا كنا نروح par train, nous on est aussi par véhicule, nous avons قادين وين a des sachets, les tracteurs, nous faisons préparer le boycott scolaire. Et est-ce que la voie est bride pour un collectif d'avocats doit place? Oui, voilà. Donc, العقد سبتمبر 81 la rentrée scolaire نبدا البويكوت ديال دي ليسيان دي تروك لي تراكت فون الغاشي نهار كونستيتوي شويه وليدي مازال وشي من راه الحبس قيمن اي تو pendant une semaine ومن بعد تبدا لا ريبريسيون نوطامون سيدي عايش ليسي سيدي عايش اي تو ليكتيزيوسيون يا ريان دي تو وني بويكوت سكولير ني والو دونك من زرا كني نزرا بلا داروا المحبسات داروا تريك اون اريتي الناس نحبس البويكوت باسكو ما الا وحدنا كان ما الا كان تريك يحبس سا سي باسي اون 80 Et comme il y a eu le procès, le premier procès, il y a eu les avocats. Au-dessus, les avocats. Il y avait un seul avocat, c'était Maître Bouzida, français sur rien. On les a walines, c'est d'artiste. Si les détenus, c'est même psychiatre, c'était quelque chose. À l'époque, Encore, c'est salaire, et non à l'époque, 100,000, ouais, 5 شهور. المهم حكم الفلاسن ولاش لي زافوكا حكم الفلاسن وهي 4 سنين و3 سنين 6 شهور اكسيتيرا كوم وهم ترونسفينات ديريكتور قسطنطيني ميرن بيسكار زان شرع مرة زان شرع دونك 19 مي 6 شهور دونك امدو كالايين يقلن قل الجزائر قل حبس خدمن 19 مي دينا قل الجزائر. Mais c'est pas par rapport à Gaïf. Nous, chaque disait, c'est dans la tradition universitaire et tout. C'est par rapport à ce que طلبة شو هذا يعني وذيك المدرسة les étudiants يقبلوا ثاني طلبة عبد الرحمن les autres يسمعوا يعني يتديون دونك 6 شهور فهم ديك الحبس. يمدو كلام كاع نوطامون سين بزاف الشيخ وحنا مزيان الشيخ خلاص بزاف رشيد بوشنا نو مالو فهم ديك الحبس ونو هني ميتو حنا روس الحبس لي زافوكات حنا روس قرص مكيرا شنين بكايث لي ديتوني بكايث مي بي لي زافوكا وين ثيت بزايت لي تروك واحد 50 يقلان تقرا لي نون لي زافوكا واحد 50 عام نحكم فاش تقدس. المهم donc il n'y a pas eu de lettre de constitution d'avocat, il n'y a pas eu d'avocat. Mille fois des médicaments, on les a contactés. Il y avait même des parents détenus normalement. بزاف من الشيخ راس بس مقدمي عمر مازال عمر انرجيه هي مقدمي ياس كني داغني نروح من كونتاكتي رشيد بوشنا سايتو باش نروح لي زافوكا الجي بريزونتين اي تو نخدم ويسند البروسي ويسي ما عندنا شي ويسند les avocats, ils ont défendu et tout, mais
محسوب لا جوستيس a maintenu. Il y avait même فرحات ماني كي فونو المحني نكر مي تشدونا مي تكشمن لي جوج تو نبد نسرحاس كردك لا صار تعيط باش قرد فين تو المون قردف ماشي شرات في لا بوليس كي يروح لوديونس هكا مي حكم في الناس ابري حكم لا ويداك ترونسفيرين ويداك يسعى بلوس دون اني ترونسفير تسنى قسمتينا حبس قسمتينا ويداك يقول لنا اذا عني كمل هو 6 شهور جايز تفاهم داغني ميرنين كاين الكوميتي بوبليك نخدم الناس يروحوا لي بارون دي ديتوني يجمع دي صورديين ولا يكون سعاره ويسلك 50,000 والمحني المهم اون كونتينيو الترافاي on a continué la lutte, on a créé la structuration, etc. Et ça y est, la visite Chadli, il y a eu la grâce. Il y a eu la pression aussi, la pression, même si on était surveillés, on était... Mais on a fait quand même la pression. Il y a des... وإذا كي قلنا زعما الحكومة قلها فلان ايتو مي او ميم طون خاطر إذا راونا دونك الميساج عدا اي نايك داس لا فيزيتا لقيت كراسيا نايك يوصل أس الباك دونك يقسم الباك بيرسونيلمون سنينكس عدا الباك يمدو كان وين الحبس لا يدي وين سير لي باك le bac de juin 81 et le bac de juin 82 سعدس عامين الحبس عامين الحبس اون اني ان موا ان موا مي اتفيت الحال ستادير جوان الباك سي لو جوان فوالا سي افون لو 17 جوان مي افون لو 19 جوان il a les épreuves du bac je pense c'était le 2 juin si je me rappelle très bien le bac de 2 juin et que j'ai failli rater parce que la police du بريد مره محبسين لا سيركيلاسيون دي عدي الكورتيج مشادرين من بعد ياس سيتي ان تاكسي جاني عدا باسكو ساعدني وذاك اليوم جاني عدا فوالا بدا يقبل افايا دونك ميدفون فرح ملادن et bien sûr ميدفون en 82 donc la revendication de l'université de Gaïth a été acquise le pouvoir كان السونتر يونيفرسيتي بقايد دونك يدير لاني يونيفرسيتير 82 83 دونك يمدو كان يدي فوق الحبس الباك ذي ميتو الى كبراوين الباك وفولي بيرسونيلمون فولي سيسكري بقايد قمنا سيسكري بالك بقايد دونك لا ماجوريتي مرا الصيف صح ما الصيف كي j'ai eu un certificat de résidence Tizi Ouzou نشمي مقران زدار واش دونك مشي Tizi Ouzou j'ai fait un exercice CM Tizi Ouzou l'académie c'était Ben Cheikh il a compris la situation de l'exercice Tizi Ouzou je me suis inscrit ودا يصير il y a من هكا je pense c'était عزدي مداوي تو ودا يصير d'autres الصيف احنا الصيف le mouvement a continué, on a continué. Les détenus et des formes, des bacheliers, les ressentés venus le mouvement, Alger après. Il y a eu des transferts une année après à Tizi Ouzou, des transferts à Tizi Ouzou. Voilà. On a eu la Kiaïn Smith. Juste après le 19 mai, كسن الوالي يميرن وين الوالي بقيت مزيان شريف يسبلو في الغاشي لي تروطوار لي تروك خدمان. La différence aujourd'hui, qu'est-ce qui doit rester dans la mémoire de Rachid? C'est que le 19 mai 20 avril 80, avant, il y a eu une provocation du pouvoir. 80 par exemple, نزوار غادي يسقليو يقطع يقوم لا كونفيرونس ديال المولود السداوي كرين السداويين خدمنا لا مارش دابور لو 11 مارس لوندومان 11 مارس ودا يصير لا ولايه داير لي بروميير زاني 80 نسفيتي ميم لو 11 مارس قارن سي ستيديو اصلا 11 لي مغرس السنين يدن الصارس ماشي كان فافل ميم 11 مارس سيتي فيتي نوت سير غاشي
Mais 1981, il y avait cette rumeur. Est-ce qu'il me dit est-ce que donc on a préparé le jour J. Même si on a été provoqué, c'est pas une réaction au de cœur. Non, on l'a préparé. C'est une action réfléchie, organisée, en dehors de l'université, parce que c'est à l'université. On a fait des lycées, on a fait et tout, et ça a marché. Il y a eu la répression, c'est vrai, bien sûr, on s'est des bouquets de fleurs, mais on a eu l'acquis de ça, et on a eu cette... Et puis revendiquer l'université, ça ne s'est jamais يمدن متسنيت يعني في بقاية التزواراني وثلارا يونس وثرا مايي ونوانو غمايي ويلارا يمزرو يندلسا. Dans l'histoire de l'humanité, jamais il y a une population تروح دارو بريد باش ناس في l'université. Ça s'est passé du Gate. Et ça s'est passé du Gate parce qu'il y a eu un travail, il y a eu une culture, il y a eu une histoire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'université de Gate, où il y a l'université de Gate, il se gagne c'était le 19 mai. Tu parce que 19 mai, à partir d'octobre 88, où la région c'est le multipartisme de la Kabylie. Parce qu'il y a eu des divisions, il y a eu des trucs, il y a eu des gens qui... moi je le dis, la droite kabyle, la droite, يعني قلنقل القبائل وتبغى تسمحوا tout ce qui a été fait par les gens qui ساعات شويه الريحه لا غوش كلش. En même temps, ce n'est pas يمكن نقرض ثمورة نتمازغها. Donc le 20 avril دقلنا يعني نتمازغها ça fait c'est un processus يبدا مزورك زيك et tout. ما نبدا ميم الموفمون ناسيونال كان يعني نقول لك يقنوغن بلي ثمورثي تمازيغ ما تستعرض ايتترا سي لا كونتينيتي. Donc le 19 mai 81 n'a jamais été fêté ailleurs, notamment par Mdoukel et Tizi-Ouzou. Même si j'ai vécu à chez Snedna et tout, eh ben on fête le 20 avril. Voilà pourquoi يعني يتقرب يتوسنا ذا avec le système, déjà le pouvoir aussi parce qu'il y a la culture mais on a ce complexe mais aussi le pouvoir a fait son travail, le système a fait son travail, les services ont fait leur travail, les partis de droite aussi parce que nous avons la majorité ont rejoint les assises du MCB Souf en RCD. D'autres aussi, donc ça ne les intéresse pas, 81. Mais j'ai 81. C'est la même chose, le 25 janvier 90. Ah mais... 25 janvier 90, ça te dit quelque chose? Malheureusement non. Il ne me dit rien. Et voilà. 25 janvier 90, c'est une action en Algérie, c'est le rassemblement devant l'APN qui a rassemblé 1 million de personnes, au sein de même Libye, au sein de quelques d'un peu partout. Imaginez qu'ils se sont trouvés, les démocrates, les progressistes sont venus. On a eu le département de Mazir. Le département de Mazir, le 24 janvier 90, Hamro, chef de gouvernement, il a signé le décret de création du département de Mazir. Ça, c'est l'action qu'on a préparée dans le cadre du mouvement culturel Mazir, du MCB, et un séminaire en 89. En réponse, il est RCD, dit Inathid Farhat, RCD est né, le MCB est mort. Le 11 février 89, lors de la création du RCD. 2 mois après, on lui a répondu que le MCB n'est pas mort. Apartheid, au contraire, c'est bien, mais je me dis, je m'aimerais parce que c'est un projet de société. Est-ce qu'il y a de gauche, de droite, laïque, pas laïque et tout? Je me dis, c'est les revendications de 80, les libertés démocratiques et tout, donc c'est un acquis.
مي ماشي تنغ ديماك باش تسلال تيتشي نو تنغ دار يماك. Voilà, on lui a démontré, on a fait juillet 89, le deuxième séminaire du MCB, or que Zama en référence au premier séminaire de Ina Kouren, premier séminaire Kouren, mais séminaire Kouren, ليش MCB السيجلية سيجلية شو يختبرها mouvement 80 mouvement culturel amazigh mouvement culturel غاتسيدك verbalement mais il n'a jamais été écrit. يخمثيون واش مقرانا مشي بي ديكاس مشي بي واش مقرانا كي مقران شميم بربر خدموا اسمي زداخل فوالا دونك المي اللي ونتسنى غير السي المي يخدم لها سيدي بون سيدي ستادير لي فونداتور لي كات فونداتور ويخدم لي زاسيس دو ام سي بي لي زاسيس دو ام سي بي النت خاطر. Voilà. Donc, comme nous avons dit, le 25 janvier 90, le RCD a appelé au boycott. Il y a eu même des tentatives, d'ailleurs, par le RCD, d'empêcher les gens de rentrer et tout. Et individuellement, les militants RCD jeunes, individuellement, selon la saison 90. Et depuis, on n'a pas fêté. Parce que juste après le 25 90, c'est une autre histoire aussi. Le RCD, donc, il a échoué dans sa tentative. On a eu le département de Mazir, le 24 janvier 90 par où j'ai parce que Hamrouchi c'est le 24 il n'a dit fait le 25 non c'est le lendemain et tout et il y a le Babour le Babour les trains les trains mais même le Babour après le directeur Lacraque il a été menacé par le pouvoir donc ils ont reculé et tout il y a toujours aussi c'est-à-dire c'est pas ça le problème aujourd'hui mais c'est un processus que les gens خدمنا كمدان خدمنا وين كيغوين يغنان وين يشطحن في تمازيغ وين يثبن وين يرفد السلاح وين مرة نو donc il y a pas de régionalisme de truc راه مازال من jamais كني يسليغ le boycott de 94 يسد باش يذبحوا le 25 janvier 90 قال لك ما زدتش مع ليكول 94 ايوا شو parce que on s'est réparti les tâches devant la PN les gens du FFS ils ont choisi à نروح حمروش démocratiquement نفرق الخدمه الناس بعثوا تسيكوين الدوسي السيميناري نخدموا 89 يديبوزي تاع بريزيدون لا بي ان افيك كيلك كاماراد يقدام ديدس اوسي نكني انا نخدم لا كومونيكاسيون نطف لا كومونيكاسيون نكني نديرها في التلفزيون نلاقي 4 ديال لا كوميسيون كومونيكاسيون نادر جربون جمال زناتي مقران عقول ذنك ومن بعد لا تلفزيون ساعات داني دنيغ نكي العشان ايني دنيغ استعرف في الجزائر نيغ تستبيتنا استعرف في الجزائر ساعات دان دايري دنيغ استعرف في الجزائر ساعات دان دايري داك جمال الزناتي استقبايليت دونك سا فو دير كو رورسون سي لا غوش ديوين فوالا ils sont reniés justement par rapport à l'action. Il y a le boycott de 94. Et on a un petit groupe qui est resté autour, même avec l'UNESMA. Ça aussi, ça mérite une autre discussion. لأنني كدينان يسي كوم سي يبغانا يذبحون إما 81 على خاطر وبغينا يفاكنا يا فريد 80 ناني فهم يدوي كيبغانا نخدم لا ديفيزيون نخدم le tribalisme et tout oui يدوي c'est pour ça que يمدو culturellement كي تو يدير الى قلي الجونايين هذا علما باسكو واش نحكي ماشي ديال كيخدموا فلان يخدم باش نزوق الزيت وزير نزوقك سمو on n'a rien
اون ايو تمازيغ كوم لونغ، تسك ديبارتمون تمازيغ تسندي ساغروم تاع دي بروفيسور اتسيتيرا شايا غروم تورا لا سي اي اتسيتيرا. رحنا تبون جائزة اللغة رئيس الجمهورية اللغة والثقافة الأمازيغية ايتو. مي مازال الجزائر عربية، الأمة العربية مازال السعودية إثنا بلي عندنا تقرا لونجلي كي مازال نقرا تعرف. مازال الإسلاميزم اللي بير الإسلاميزم الإنجليزي ولا غير. السعودية بلو لايك كو لي ميزولمان الإسلاميين اون الجيري اتسيتيرا. يعني داشي دنوير اون ريان. مازال الويكاند يونيفرسال ونقيل راه من مدانن، مازال عقد الخميس الجمعة ساتيتو. مازال لا ليغاراب الجزائر تشوف تسقم لا ليغاراب. أرك صحاب السعودة قال انتوما ما بي عربي ما بيتكلم عربي ويلعب كرة عربية وقال عارفين مش هذا عربي يمكن مازال تروحون السؤال العربي. دونك اون با ريغلي لا كيسيون ايدونتيتير في مون كور بلي كومبلكس كسي. اور كو لي زالجيريان ويتقارن دا عرب الجزائر وإذا يتستحينو تمساي تمازيغ تورا تمساي تحت غعين دفلة سزوخ يهدر نتورا تاش الحيث نسال تروح تيسبسي تغيم طماطون ولاش لا ولايه تموت الجزائر كانوا هما. سينو الدرابو نتمازغه يتوارفد قليميه يتوارفد تونس يتوارفد السيوا يتوارفد بوركينا فاسو لا كابيتال الكرون رون بوا لا كابيتال بوركينا فاسو الدرابو نتمازغه. دونك في مازغه دو ويا يدي قرن كي لا كابيدي كان نير بقيت كان نير تيجي وجو كان نير يشاويين كان على الماكين كان و ils n'ont pas retenu les leçons de l'histoire parce qu'on n'a jamais créé ou نخدم une nation تمازغه. ايوا شو واحد لي رومان ويا لي ماسيليان لا سيسيليا ويدا كارتاجينوا ويدا غير لي كارتاج ويدا كلانا تونس داكور. Même les Puniques, les Phéniciens, en fait, les Khamra en Palestine, le commerce et tout pendant 9 siècles. Donc, le Sifax, d'ailleurs, Massinici, Nouran, et puis, notamment, je me dis que je suis arabe, l'islam, اسمي ديك الشمن ومن بعد الزيانيين المرينين الحماديين العباحيين اتسيتيرا. انا جامي سيت كوستر يرومي ناس ما استعمر بطان ثمود تمازغا حوصل سكيراسن جنا تيلي سيرانا حرسون كيساتي لي سيرانا تونس يرانا المروك يرانا تيسنس مازال الروا دو ماروكونو العلويين وين الفاطميين وين الدولة نتمازغ السعودية السمارة الإسلامية موريتانيا لي موردي مازيغان أمريكيين مازال الدولة الإسلامية الجمهورية الموريتانية الإسلامية ويتو ليبيا افيك تو سكي القدافي اسمي يقدر تاشي حتى اللي زعف لا لي جالسين كذا مازيغ مي الجمهوريه العربيه الاشتراكيه العظمى الليبيه هادشي نديرو كما تشي الموفمون ناسيونال كادر لي كاراتو كادر العربي خماجي السيء داكور. دونك شو مازالنا نخمم هاد نبنو شو لا كابيلي كيسكي لا كابيلي بارابور لا كابيلي لا ريسبونسابيلتي هيستوريك وي بيان سور ذي نقرا نمدو ذي شحال ليكسبيرونس ذي خدمن نبنو كابيني باش نبنو ذا مازغه ما ماشي باش نخدم خمس خالص ماشي باش نخدم تيلي سيارة انا سالي جوني بغا افهمن. احنا اليونيفرسيتي هنا نشفع تسبنا درابو تقبايلي ومن بعد الامبرياليزم يعسد ان بو بارتو خلق درابو يشاويين درابو وين شبع على الانترنت تفخم الناس اللي درابو الناس اللي درابو ولكن ساعه انسو درابو تمازغه فوالا هي قلنا دونك واش تيجي وجوه مي بيان سور يا دي زانديفيدو مي وين كيخدم هكا دوي ذاك ني لا ميم خمنسن ويبغى نفهم شو الانديفيدواليزم دا شو الانانيه يتحف كرشي ويسكا يتحف كرشي وسد خمن ديك لا دوفيز لا الورث لي فامي بقيت لي فامي تيزيوزون فامي نبويره لا قبايل عندك لا دوفيز خمن اي ثمث من بطان لاباس دميسو تمداينا اكسيتيرا سي لا ميم شوز شو الشعر ويغ واش الشعر فويغ قال مازال تستعمر. Et malheureusement, on s'est auto-colonisé,
ماشي العرب السعوديه هنا الزمن الفلاني سعر je n'aime pas dire السعوديه العربيه الجزيره العربيه السعوديه الفاميليه تفهموا et tout الملكيه سيدنا كنيا اسمي لارابيزاسيون ديال القبائل تورا رئيس لو بريزيدون دو كونساي نتاع عرفنا ديفونس العرب سي صالح بالعيد قبائلي هضرت القبائل السيد دوسين راه يخنشلو ما هكا السيد دوسين يلا ديفيز خدم لي ليست بقاير دايت بقاير يخدم لي ليست القبائل اللي تيجيو الفوطايين 2 جوان حتى لي ليست فوت